Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope that you are always in a good condition and always healthy, of course. So, before we start our class today, let's pray together. Pray begin. Enough? Okay, in this lesson, we would like to learn about procedure text. Before we move to the material, I will read the purpose of the learning for this lesson atau tujuan pembelajaran ya dari procedure text ini. Oke, so tujuan pembelajaran dari belajar procedure text ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks prosedur berupa manual dan tips sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar. Dan yang kedua adalah setelah diberikan contoh teks prosedur, peserta didik mampu menyusun teks lisan mengenai teks prosedur berupa teks manual ataupun tips dengan menggunakan struktur teks dan unsur bahasa yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, that's all about tujuan pembelajaran dari procedure text ini. Nah, sekarang let's move to the lesson that is procedure text. I want to give you a picture. This one. What is this? Can you guess it? Yeah, this is a recipe for making a food. Yeah. So procedure text is kind of like that. Okay. And now there are 4 points that we want to learn in procedure text. The first one is what is procedure text or the definition of procedure text. The second one is purpose or social function of procedure text. The third one is structures of the text, and the last one is language features of procedure text. After PowerPoint that, I would like to give you an example and I will analyze it so that you can fully understand about procedure text. Okay, let's move to the point 1, that is definition of procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that gives you instructions how to do or how to make something. It's like in a recipe, there are some instructions to do how to make food ya, kayak ada instruksi-instruksinya atau langkah-langkah, steps that how to make something. Or in tutorial doing something, there are also some steps ya. Ada beberapa steps juga dalam, kalau misalkan dalam tutorial di YouTube ya. Kalau di YouTube kan itu secara lisan tapi kan suka ada langkah-langkahnya gitu, step-step untuk melakukan sesuatu. Nah, itu bisa disebut dengan procedure ya. And okay, next is purpose or the social function of procedure text. That is to explain the audiences about how to do or how to make something with the sequence of actions or steps. Nah, jadi tujuan dari procedure text ini to tell the readers or the audiences about how to make something gitu, or how to do something yang di dalamnya terdapat steps or langkah-langkah that it can followed by the audiences or readers, like that. For the structures of the text, there are 3 structures in procedure text. The first one is goals. The second one is ingredients or tools or equipment, and the last one is steps. Goals itu adalah purpose ya. Tujuan dari procedure textnya itu apa gitu. For example, how to make a cake or how to turn on the computer. Nah, itu termasuk dalam goals ya, goals dari procedure text itu sendiri. Karena kalau tidak ada goals, kita tidak tahu mau membuat apa atau melakukan apa gitu kalau tidak ada goals. And second one is ingredients or tools or equipment. Nah, in procedure text, it
it must be explained clearly ya, harus dijelaskan secara detail, secara jelas ya, bahan-bahan apa saja yang digunakan ataupun alat-alat apa saja yang digunakan supaya si audiences or si readers itu dapat mengikuti procedure text ini dengan benar ya, gitu, sesuai dengan apa yang ada di procedure text tersebut. Dan yang terakhir adalah steps. Nah, steps itu adalah hal yang terpenting dari procedure text. This is the inti ya, inti dari procedure text, yaitu langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi si audiences or readers itu bisa mengikuti langkah-langkah yang ada procedure text agar sesuai gitu ya urutannya. Untuk melakukan sesuatunya itu sesuai dengan yang ada pada procedure text begitu. And the last one is language features that always used in procedure text. Unsur-unsur kebahasaan yang biasanya digunakan dalam procedure text. The first one is using simple present tense. Nah, dalam procedure text itu biasanya menggunakan simple present tense atau lebih tepatnya kayak menggunakan verb 1 gitu ya. Yang kedua ada adverbial sequence or adverbial conjunction that always used in procedure text. For example, first, second, third, fourth, then, next, finally, and etc. Nah, biasanya itu si adverbial sequence or conjunction ini menunjukkan urutan dari langkah-langkah yang ada pada procedure text. And next is using command or imperative sentence. What is command? Command sentence. Command sentence used when you are want to telling someone to do something ya. Jadi benar ya, kan dalam procedure text ini adalah memberitahu, to tell the audiences how to make or to do something. Nah, command. Nah, command sentence ini pun tepat ya digunakan untuk procedure text sesuai dengan tujuan dari procedure text ini untuk memberitahu si audiences untuk melakukan sesuatu. Nah, begitu. Tapi biasanya di dalam command sentence itu tidak ada subjek ya, langsung ke verb gitu. Karena kan untuk menyuruh gitu ya. Langsung menyuruh gitu. Kalimat suruhan ya kalau imperative or command sentence itu. And then using action verb. You know what is action verb? Jadi action verb itu verb yang menjelaskan tentang suatu tindakan ya. Kayak tindakan-tindakan yang bisa dilihat oleh kita ya. Contohnya cut, put, take, stir, and so on. Pokoknya tindakan-tindakan yang bisa dilihat ya oleh kita. And the last one is using adverbial of time atau keterangan waktu. In procedure text there are also adverbial of time. For example, boil the noodle around 3 minutes. Nah, 3 minutes itu adalah adverbial of time begitu. Okay, so let's move to the example of procedure text. Okay, here there are an example of procedure text. It's about how to use Blender. Okay, kita bisa lihat di sini ya. There are 7 steps in this procedure text. Okay, let's analyze from the structure. There are 3 structures of procedure text. The first one is goal. Coba lihat di sini. What is the goal of this procedure text? Of course nih, how to use Blender. How to use Blender is the purpose or the goal of this procedure text, right? Berarti kan steps ini atau procedure text ini menceritakan tentang bagaimana menggunakan Blender. Nah, yang kedua, the second one is ingredients or tools or equipment. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya, sudah ditulis, sudah dijabarkan. The tools that we want to use in this procedure text is Blender and electricity, of course. And the last of the structures is steps. Of course, here in the procedure text there are 7 steps of how to use Blender. Like the first one, make sure the Blender is clean
in working conditions. And second, plug the socket. The third, put your ingredients inside. Try fruits like banana, avocado, or papaya. Fourth, close the lid and hold the cover tightly. Next, press the button to blend it. There are other buttons showing the speed of blender blades, and try the other buttons. Blend it around 2 until 3 minutes until the fruit become a smoothie. And then open up the lid and pour it out into a glass. And finally, after the usage, don't forget to clean the blender jar, lid, and blades, but not including the base. Nah, berarti ada semuanya lengkap ya. Untuk structure ada tiga-tiganya. The goal is how to use blender. For the tools, blender and electricity, and the steps. There are 7 steps in this procedure text. And then let's move to analyze the language features of this procedure text. There are 5 language features that always use in procedure text, and let's analyze it in this procedure text. Yang pertama itu using simple present tense. Let's check it out. Apakah ada simple present tense di dalam teks ini? Nah, ternyata di sini memang menggunakan simple present tense. It's like kita lihat ya, verb 1 ya yang digunakan seperti plug, put, press, close, open. Nah, itu termasuk ke dalam verb 1 atau simple present tense. Okay, the second one is adverbial sequence or conjunction. Ternyata sudah jelas ya. Di sini sudah tertera adverbial sequence yang digunakan. Seperti yang dicontoh, ada first, second, third, fourth, next, then, and finally. Nah, itu adalah adverbial sequence, dan di sini pun digunakan adverbial sequence seperti yang dijelaskan sebelumnya. Next is command or imperative sentence that is used to tell the audiences or readers how to do something. Kita lihat ya. Let's see command sentence. Nah, ternyata plug the socket. Nah, itu pun kan langsung ya memerintah command plug the socket. Jadi kabelnya itu di-plug ya dicolokin atau ke soket atau stop kontak ya kalau bahasa Indonesianya itu. Terus ada put your ingredients inside, itu kan menyuruh untuk menaruh bahan-bahannya ke dalam blender gitu. Dan juga ada close the lid and hold the cover tightly. Itu juga termasuk ke dalam command sentence. Nah, terbuktikan di sini di dalam command sentence itu tidak ada subjek ya, langsung ke verbnya. Langsung karena ini memerintah ya. Tuh kayak. Dan next ada press the button to blend it. Pencet tombolnya untuk memblend semua ingredientsnya itu. Dan lanjut ada open up the lid and pour it into glass. Nah, kan buka penutupnya dan tuangkan semua yang udah di blender itu ke dalam gelas. Itu juga memerintah ya. Berarti sudah terbukti ya di dalam procedure text ini menggunakan command sentence or imperative sentence, yaitu kalimat perintah ya. And the fourth one is using action verb. Nah, action verb itu adalah verb that describes action ya, yang menjelaskan suatu tindakan. Kita lihat ya di teks ini. Apakah ada action verb? Of course ada dong. Kayak tadi ya, plug, put, press, open up. Nah, itu kan menjelaskan suatu tindakan ya. Berarti itu yang namanya action verb. Dan yang terakhir ada using adverb of time atau kata keterangan waktu. Nah, di sini apakah ada kalimat yang menggunakan adverbial of time? Ada dong. Nah, yang hijau ini nih.
blend it around 2 until 3 minutes. Nah, itu adalah adverbial of time, keterangan waktu ya. Berarti semua language features yang telah dijelaskan sebelumnya dalam procedure text ini ada ya, semuanya tertera. Okay, so that's all about procedure text. And for students, please write the reflections about what have you learned in this lesson about procedure text. And don't forget, I have an assignment for you, that is, please write the procedure text about how to do something with the theme technology ya. Jadi untuk tugasnya itu membuat procedure text tentang how to do something ya, dengan tema teknologi. Ya. Okay, so before I close the lesson, let's review about what we have learned in this lesson today. The lesson today is about procedure text. There are 4 points that we have learned in this lesson. And this procedure text. The first one is, what is procedure text? It's about the text that gives you instructions about how to do or to make something. And the second one is purpose of the procedure text, that is to tell the audiences how to do or how to make something with sequence of actions or steps. And the third one, that there are 3 structures of this procedure text. The first one is goals, the second one is tools or ingredients or equipments, and the last is steps. And then there are some language features that always used in the procedure text. The first one, using simple present tense. The second one is using adverbial conjunction. The third one is using command sentence. The fourth one is using action verb, and last is using adverbial of time. So that's all the lessons about procedure text today. Let's say hamdalah together because we can finish the lessons today. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.